ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାରାଥନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସାରସମାଲ ସ୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନିର୍ମାଣ, ମାଳିପଡ଼ାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମହିଳା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ମାଣ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ୍ର କ୍ଲବ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କବ୍ରସ୍ତାନ ପଡ଼ାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହାଉସିଂ କଲୋନି କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବାଡ଼ିରେ କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଝରିଆନାଲ କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ, 55,80,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଝରିଆନାଲ ବଡ଼କଣ୍ଟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବେହେରାମାଲ ସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମଝାପଡ଼ାରେ ଶ୍ମଶାନ ନିର୍ମାଣ, 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବଢ଼େମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ପୋଖରୀର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୁରମାଲ ସ୍ଥିତ ଭାଗବତ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ, 51,35,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜାମୁକଣ୍ଟା ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, 48,85,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତଳିକଣ୍ଟାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଦି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନି। ତେବେ ଆଜି ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦକୁ ଆଦର୍ଶ ପୌର ପରିଷଦ ରୂପେ ଗଠନ କରାଯିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଥିବାବେଳେ ଏହାର କୌଣସି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, PD ITDA ସଞ୍ଜୀବ ପଟେଲ, वरिष्ठ बीजेपी नेता संतोष यादव, प्रमोद त्रिपाठी, विमलेन्दु भोल, सोनू थिरानी, तरन डिडवानी, विकल्प तिवारी प्रमुख उपस्थित थिले। झारसुगुड़ा शहर भितर झारसुगुड़ा म्युनिसिपालिटी भितर अनेक गुड़िए कार्य जमती आमर सारेसमाल स्कूल कथा हो किंबा झारसुगुड़ार सर्वपुरातन एथलेटिक क्लब स्पोर्ट्स क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करथवा गोल्डन क्लब हो किंबा आमर महिला मानकर कल्याण मंडप हो किंबा विभिन्न पोखरी हो आज झारसुगुड़ा म्युनिसिपालिटी विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करा शुभारंभ करा ये लोकंक सरकार जो विकास मूलक कार्य से विकास मूलक कार्य ये आरंभ मात्र आग को झारसुगुड़ा म्युनिसिपालिटी को एति सुंदर करा जो बाकी लोक देखा आसवे एमती भी म्युनिसिपालिटी थाए ये पौरांचल पौर कर्मचारी समस्त को लेकिन पौर अधिकारी को लेकिन एवं समस्त जनसाधारण सहयोग नहीं झारसुगुड़ा म्युनिसिपालिटी को गोटे सुंदर म्युनिसिपालिटी रे परिणत करने विभिन्न प्रकार उन्नयन मूलक कार्य आज तार शिलान्यास होछि तार काम भी सरिवो एवं बड़ प्रकल्प मध्य आगामी दिन में मध्य होबो। अनेक समस्या दीर्घ 25 वर्षर शासन में लोकंकर मौलिक समस्यार समाधान हो पारि नाही। लोक मैंने बहुत छोट छोट समस्या कहते आप देखिले आम जमी सारेसमाल को जाइए आज से पाखापाखि 90% छुआ से जिते पढ़ुं सब आदिवासी श्रेणी छुआ स्कूल कोठरी घर ना कहीं के कोठरी घर पर चिंता करते आमर सरकार चिंता कर चिंता कर निश्चित भाव में करूँ एभलिया म्युनिसिपालिटी अनेक काम अच्छी जो गला कौटी ड्रेन समस्या कौटी पोखरी समस्या निश्चित भाव में आम समाधान करूँ। म्युनिसिपालिटी जो मैंने अच्छा आह्वान जनाऊँ दल मत निर्विशेष आसतु झारसुगुड़ा को सुंदर करवा ओडिशा रे गोटे आपणकर मॉडल म्युनिसिपालिटी मॉडल पौरांचल हिसाब रे ये शहर को निर्माण